Hatani dewata dihita di minggu namargoar minggu pasiyahon dung Trinitatis jala di padomu muse di hari kemerdekaan ni negara tahun Republik Indonesia iman yenet sian surat ni Apostel Petrus na parjolo bidu 2 mamukamai sian ayat 10 sada saat rodi ayat 10 pitu didok songonon ale aka haholongan kuapoi mahamu songon aka pai solat jala halak dagang orom hamuma aka hisap-hisap ni rohasibu namaralo dopak partodion marparangi nadinggan mahamu di tonga-tongani aka parbegu asa ia adong na pahata-hatahon hamu songon aka parjahat gabe dipasangat nasida debata diari panuluhan ni dung diida denggani ulaun muna uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan di hajol maon alani tuhani nang maradopon raja parhuaso pardijang nang maradopon panguhum akan nasinuruna mamitsang akasibayna jahat alai mamuji ia siula nadegan ayoddo lomoni rohani debata naing ma maritesian ulau nadenggan popomon muna hauton ni halak na hurang roha ai akka naung malua duhamu alai unang ma pinakke haluau ni mangondingi hajahaton songon akka na posoni debata matahe marhapatunon mahamutu sasude haholongi ma akadongan habiari ma debata pasangap ma raja ido sahatna hurian itu hatta amanami inanami do tamu akadongan nahina holongan di bagasan Kristus tema dihita di minggu tahun ima mapaingoton hita sekaligus manjou hita asa toktong mangolu songon ngolu ni aka naung malua hiduplah sebagai orang merdeka heado au tinggal di Jabuni uda amang udaku di Medan ala memang bohama dohono nate namanya juga manopang di Jabunasida asing do aturanna dang songon di Jabunami Jabuku sadiri rat dohot natoras nami molo di Jabuku bebas doau makan tidur keluar masuk rumah mulak 1 jam 12 jam sadape dang muruk na tua-tuai natoras nami jala lomo-lomoku molo neng manganao ido di Jabu sadiri mai alai di Jabu di uda sudah do diatur makan harus sama makan siang sudah ada di tempat jam 12 tidur jam 10 gak bisa keluar lagi atau pulang sampai larut malam nangpe nunga napo soal jala ya anak ni udai tongdo ya dongan marmeam-meam napo sodotong alai ima aturan nasida wamai tongdo upaksahon upake aturan na masa di Jabuku
Mana ikon dohot na mau mangoloi aturan ni jabu udahku disi. Molo memang neng lama audisi, ya tentu ikonoloh aku nama aturan nasida. Asa bui bertahan. Molodang ya mulak mah muse di Jakarta. Molodang betah di aturan nasongoni. Ima contoh nauhu alami sendiri, boido gabe renungan di hita. Songon halak Kristen nagabe pai solat di tanoon. Nagabe halak dagang. Aturan ni parbanua gijang debata na disurgoi ikon sibai nadenggan nama. Jalatakas taulahon nadegani hobartu hasangapon di debata. Jala ikon terus nama taulahon nadegani saliling di tanoon do pehita. Alai dison daholani dipangido. Songon akapai solat jala halak daka kita ikon adong pengendalian diri muse. Orom hamuma aka hisap-hisap ni rohasibu. Onpe tapake ma aturan sian banua gijang warga negara sorgawi dohita. Jala di tanoon warga negara dunia negara. Alai nang pesongoni dang maralo tu peraturan manang hukum di dunia ini. Olo-olo hita mangorom diri. Sian aka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo dopak parto dio. Tu dirita sendiri do. Na tabeno. Na paduahon tu na asing tu akadongan. Mar parangina dinggan mahamu. Di tonga-tonga ni akaparbe. Anggoon dang adong hukum nama ngorai. Manang na membatasi halak laho marparangina dinggan. Nang pehon gabe hukum banua gijang alai marlapatan berlaku tong di tonga-tonga ni portibion. Asa ia adong na pahatahaton namu songon aka parjahat gabe dipasangap nasida debata diari panuluhani dung diida denggani ulau muna pahatahatahon hamu najolo hala Kristen huria na parjoloi godang do alasan dia kajolma nahumaliang na memang memfitnah manang makatahatai hala Kristen ujui. Adong deba menyebar fitnah bahwa hala Kristen dang olo tunduk tu pamareta, tu kesa. Adong musen namandok molo marpumu hala Kristen diulahon do ulahon ya kanibalisme. Mandok ya di aka ulahon nabadia di bayi nasida ikon ya dipotong ma anak kecil atau anak bayi asa dagingna dipangan mudarna diinum nina nasida terbukti manang dang ya tentu dang sipaksahon adu argumentasi tu nasida dalam nadumingkan siani nina apostel Petrus imam marhite napatuduhon parangita na denggan. Lojahita berdebat tu halak nasongoni. Saya terus nama nasida margogo nanidok nasidai ima nasitong. Daripada capek kita berdebat dengan orang-orang seperti itu, kita tunjukkan oh gak betul apa yang mereka katakan. Dan tikos nanidok nasidai. Ima jalaheado masa di masyarakat manang di sekitar kami jono di RT
RT Sada di Jamunami Najulu di Guntur. Kami sempat tinggal di Guntur Manggarai. Sangado di tanda halak, orang Batak itu suka marah-marah. Ido. Orang Batak itu ya kasar. Nina nasida. Toho manangdak. Maol kita berdebat tu nasida. Itu dah. Kalau memang nasida pe mambeke mau makatai kami di Jabu, saya kira masih songgahan. Itu dah. Mau kemana kau? Nah, macam begitu. Mereka pikir, wah, parbada do halak Batak. Itu dah. Jadi daripada mangalo pikiran nasida nasongoni marhite hata, tapatuduhon dan tikos. HP burjudo halak Batak. Hami martetangga pe burjudo masih urupan. Gak terbukti. Itu dah. Heado di Pondok Labu nina ala godang do aka sopir di si. Di tanda halak parmabuk do halak Batak nina. Padahal gak betul. Bukan orang Bataknya ternyata di situ. Orang Flores. Jadi kita harus buktikan melalui tingkah laku kita. Terutama kepada orang-orang yang memang bermaksud tidak baik kepada kita dengan menyebarkan gosip atau hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Uduk mahamu maradopon nasa uhum. Nasinuan dihajol mawon alani Tuhani. Nang maradopon raja parwaso parginjang. Nang maradopon panguhum akan nasinuruna. Mamitsang akasibaina jahat. Alai mamuji ia siula nadenggan. Ayodo lomoni rohani debata. Naing maritesian ulaun nadenggan. Popoman muna haoto nihalak nahurang roha. Jadi jelas sian ayat 10 saat roh di ayat 15 on. Dijodoh hita asa takas tapatudu pangoloyota diakah uhum manang aturan di tonga-tonga ni masyarakat alai alasan narumikot sian narikot asa denggan hita marsaur dot nasida narumikot siani alani Tuhanido dang holan alani burjuni rohata mangoloi uhum manang aturan di tonga-tonga ni masyarakat asa takas marmulia Tuhani marhite-hite pangoloyota idonanidok nadison termasuk mai maradopon raja parhuaso pargijang termasuk mai nang maradopon panguhum akan nasinurunang jala takas didok dison songon dia do panguhum nanidok ima naolo mamicang akasibai na jahat alai mamuji ia siula nadenggat lapatanna sian debatado nasida manjalo tohonanna manjalo jabatanna marhite mungkin ya pemilu misalnya pemilihan umum dihita na di zaman na nuaingon marite demokrasi istilahna alena jolo pemerintah raja bukan dipilih rakyat. Bahkan di zaman ni Apostel Petruson takas di marhite sejarah kaisar yang memerintah adalah Kaisar Nero. Di tanda halak do bahkan adong catatan sejarah songon dia do parangi pangalaho ni Kaisar Nero on. Kejam. Alai nang pe kejam kaisar nasongoni didok Apostel Petrus dison ya ikon uduk maham maradopon nasida. Tidak ada alasan jolo burjuna ma pamarita asa tauloi aturanna dan boi songoni idoda alani takas didok dison alani Tuhani do taulahon dan alani naburju manang najahat nasida. Hido haunduhan
na pinangido ni Apostel Petrus tison. Jalan namangihut alai akan nong malua doham odolan jamitata turpukta di bagasan sadarion. Ai akan nong malua dohamu alai punang mapinake haluauni mangondingi hajahaton songon akan aposo ni debata matahe. Aka nong malua, bukan naing malua. Berbeda. Melodidok naing malua dope berarti dang malua. Alai naung malua doham. Lapatanna nunga di jalohamu haluauni. Nunga adong haluauni di bagasan dirimuna di golumuna. Jadi dang boi be masih dalia dita dang malua do peao. Lupo bima di bagasan partondion. Naung malua do hita alani tu hatta Yesus Kristus naung mate tarsilang ya makop-kop manobus dosata. Ido o jahanna. Kita ini orang-orang merdeka. Merdeka dari dosa sasitongna. Alai unang ma tapake haluoni gabe saena edewe. Mangulahon sude aka ulaon bahkan satu ulaon na jahat. Dang lomo-lomota tapake haluoni. Lapatana idea do nunga mate Kristusi atong betama. Minum mahita sampai mabuk. Marjudi mahita. Ay nunga malua hita kan. Nunga mati Kristus. Tapake mangulu tahun bersenang-senang. Ima. Nah masa di tiga-tiga halak ujui. Ajaran libertinisme. Nasongonido dohot hedonisme. Masa do. Di zaman Huriana Parjoloon. Aka ajaran-ajaran na menyalahgunakan haluauni. Asa ya ditadikon hata ni debata manang aturan ni huria na ni dokna dison maritei marhapatunon mahamu tu sasude haholongi ma akadongan habiari ma debata pasangap ma raja ondo kesimpulan di aka poda manang ajaran ni Apostel Petrus sian ayat sapusada na kedingan. Jadi dota tanda jepek amanginang. Tapake ma, ta isi ma kemerdekata dadaholan alani kemerdekaan negara tahun 17 Agustus 2025 20 tahun. Alai lobi siani dua kali do hita merdeka. Merdeka alani Kristus, merdeka sian penjajahan. Jadi betul-betul orang merdekanya kita. Karena itu kita pakailah hidup kemerdekaan kita ini melakukan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya yang berguna bagi bangsa kita, bagi sesama kita, dan juga bagi gereja kita. Amin. Martangi yang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosa. Amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus. Tuhan siap kophami. Mau liate male Tuhan. Allah di leonho haluaon di hami. Kemerdekaan. Dada holan haluaon di partondion. Alai tongdo di leonho haluaon. Kemerdekaan ni parbangsoon. Asa gabe bangso na merdeka na mahami. Merdeka sian penjajahan. Merdeka sian aka namasa di gulu namion nabui mengikat, membatasi, mengurangi sude aka ulaun adenggan nabui ulaun hami saliling di gulu namion. Pasikop mahatami ale Tuhan bain mai gabe ojahan di gulu namion asa toktong hami mangulu songon ngolu ni aka nong malua. Di bagasan tangnyangon tongdo utang yakon hami sude aka parukilon manang pakobasion ni huriam HKBP Cibuburon tuhodo pasatami dumobi mai dongan nami naro sian huria sigaul resot maratata marom
distrik opat toba sudutan gabe ruas tambah di tonga-tonga ni garejamon ima amanami keluarga calon situa Siregar inang boru simatupang sian wek dua hodo tutu namandongani nasida ali Tuhan nagabe tanggungan nasida amang situa sohot Siregar asasiani boi mangolu nasida di bagasan haporsiaon na mangolu marparbuhe martoras jala boi tong gabe lasti roha nang dihami saluhutna tuhodo museu pasat nami yanakoni huriam nanaing manjalo pasu-pasu parbagason di ari nanaing ro ima sahat horas tambunan dohot orwanna jur sombanita boru lubis nang songoni Jeremy Hose Lubatobing dohot orwanna Neldi Desi Natalia boru simat jutak pasikop ma pangaradeon manang rencana nasidai ali Tuhan asa dugjupang tikina non boi hami salutna marol polop marlasi roha mamuji pasangapon guarmu nabadiai leon mahai pason hagogoon di nasida nang di keluarga besar na marulaon anon ali Tuhan asasiani tongdo tarbarita guarmu na marmuliai nang songoni di aka ulaon na asing ali Tuhan termasuk ngai rencana ni huriam na boloni ibadah doa bersama merawat lingkungan hidup na niuluhoni opui eporus amang pendeta Dr. Victor Tinambunan asa tongdo martalan dot dengkan anon diari marsogot ali Tuhan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat nang songoni di aka ulaon dewan koinonia dewan diakonia dot dewan marturia secara khusus tu dewan diakonia marhite seksi sosial utang yakon hami ma akar wasmu akadongan nami namar sahid satu tikion jala dirawat di rumah sakit ima amanami amang es utabarat dot kenso pakpahan nang sude ruasmu na di bagasan pemulihan manang dirawat di bagas nasida be urup ima nasida leon magogo pasu-pasu ma nang ubat-ubatan na pinangan nasidai asa hodo tuktong nagabe pandau na boloni di nasida pamalupon sian nasida sian sahid nasidai hodo tutu ali Tuhan namandongani sude ulau nami termasuk mai tu panitia pesta pembangunan Huriam KBP Cibubur di periode 2025 2027 anon asa saut na naung husakapi hami di perluasan lahan ni Huriam suang-suang nang di panitia pesta gotilon asahodo tuktong na mangaramoti na pasadaon roha dot pikiran sude panitia asa mardalan dot tenggan ulon nami anon di bulan Oktober ali Tuhan tuhodo pasat nami lasti roha nami rat dot ruasmu na marulang tahun di bagasan saminggon hodo tutu na mandongani nasida ali Tuhan ajar-ajari manasida mamilangi hari-hari ni ngolu nasidai asa dapotan rohana bisuk nasida lao makamau liateon sude denggan ni basam godang nai akatangiang pangiduan namion alai takas do woto hami salutna do buka di jolom oleh Tuhan pasikop mai jala oloima hobartu lomo di roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan siopkop hami martangia kami tuho amin.